વાત કરીએ બનાસકાંઠાની તો બનાસકાંઠામાં કાંકરેજ તાલુકાના અરંડુવાડા જે ગામ છે આ અરંડુવાડા ગામમાં ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીના અધ્યક્ષ ઈશુદાન ગઢવી આવી પહોંચ્યા, જ્યાં કાર્યકરો દ્વારા ઉત્સાહભેર તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ઈશુદાન ગઢવી પહેલા ગામના શંકર ભગવાનના દર્શન કરી પૂજા અર્ચના કરી હતી અને બાદમાં કાંકરેજ વિધાનસભાના 2022ના ઉમેદવાર મુકેશભાઈ ઠક્કર સહિત સ્થાનિક કાર્યકરો સાથે બેઠક યોજી હતી। कार्यक्रम दरमियान सागरभाई रबारी और राजूभाई कपरारानी साथे पण तेओने जे फूलहार पहेरावी सन्मानित करवामां आव्या। आ प्रसंगे पाटण लोकसभाना प्रमुख प्रभातसिंह सोलंकी, कांकरेज तालुकाना प्रमुख पिंटूभा वाघेला, यूथ विंगना प्रमुख दिनेशजी ठाकोर तथा कंबोई जिल्ला पंचायत सीटना इंचार्ज प्रवीणभाई जोशीनी पण उपस्थिति हती। पूर्व सरपंच वालजीभाई धारसंगजीना नेतृत्वमां गामना अनेक कार्यकरो आम आदमी पार्टीमां जोडाया हता અને જેને લઈને ઈશુદાન ગઢવીએ ખેસ પહેરાવી તમામનું પાર્ટીમાં સ્વાગત કર્યું। કાંકરેજ તાલુકાના અરડુવાડા ગામમાં અમારા પ્રભાતસિંહની આગેવાનીમાં ખૂબ બધા લોકો જોડાયા છે। મુકેશભાઈ જે અમારા પૂર્વ અહીંના ઉમેદવાર હતા વિધાનસભાના, તેઓ પણ આજે આમ આદમી પાર્ટીમાં परत फर्या है, घर वापसी करी है, एमने पण आवकारूँ छूँ। सरपंच श्री अमरी साथे जोड़ाया है, साथे साथे लगभग 100 जेटला आगेवान कार्यकर्ताओं आज अहींया आम आदमी पार्टी खेस पहेरी अने सदस्यता लीधी है। माननीय अरविंद केजरीवालजीनी आगेवानी में आम आदमी पार्टी खूब मजबूताई आगळ वधी रही है, त्यारे गुजरातने पण कामनी राजनीतिनो चस्को लाग्यो छे। खूब बधी ज्ञाति जाति धर्मनी राजनीतिओं में गुजरात लूंटायु अने रावणनी जेम भाजपे धर्मनो खेस पहेरीने जे लोकोने लूंट्या छे, एनाथी लोको जागृत थया छे। आज तमाम समाज एमांय खास करीने ठाकोर समाजनुं तो भाजपे खूब शोषण कर्युं छे। आटला वर्षोनी सत्ता बाद पण आ समाजने मळवापत्र जे हक अधिकारो छे मळ्या नथी। आजे पण गामडाओमां ठाकोर समाज हो, चौधरी समाज हो, नाना समाजों है, आ बधाना आगेवानो जे भाजपमां छे एमनो विकास थयो, बाकी समाजनो विकास नथी थयो। उत्तर गुजरातनी खूब समस्याओं छे, दूधना भाव नथी मळता, त्यारे आ बधा पीड़ाओनी एक ज इलाज छे भाजपने काढवानुं अने एटला माटे सौ लोको भाजपने काढवा माटे एक थया छे आम आदमी पार्टीने जीताडवा माटे। अने हुं अपेक्षा राखुं छुं आगामी समयमां तालुका जिल्ला पंचायतनी चूंटणीओमां खूब बधु लोको सहयोग आपीशे अने तालुका जिल्लामां आम आदमी पार्टीनो झंडो लहराशे एवो मने पूरो विश्वास।